guys, so ayan. Welcome back to our YouTube channel. Again to the ziekenhuis. Yeah. Tid muna namin si Seth kay Tante Anita. Ang pangit ng weather today, umuulan. Kasi punta kami ng hospital. And kwento ko na lang mamaya. So ayan, babalik kami ngayon sa hospital. Ito na yung 3 times to. Nu ondertussen de derde keer, ja. Yeah, yung 3 times na na blood prick. Ayan. Kasi yung first na kinuha nila ako ng dugo is for the nip test, which is 6 flesh bago siya, yung maliliit yung lalagyan. And then the second time is what blood type I have. And then this one, the third time, kasi last time na nasa midwife kami, chinek nila yung aking iron and medyo mababa. Yung iron ko mababa, so kailangan nilang i-check bakit. Actually, they give me already medicines. And sinusukat ko siya, parang hindi ko daw siya hiyang. So ngayon, titignan nila what is the reason why. So, yeah. See you in the second house. In the hospital. So, ayan. Nandito na kami. Ayan. Sexy Filipina. Sexy. Rain, go away. Het is de derde keer in een maand tijd. Of in 2 maanden tijd. Mag een vuist maken? Vuist maken. Nog heel interessant, maar... Mag de vuist los? Dan kan de ader wegspringen soms. En dat noemen wij dan roladers. Ja, dan schiet hij net er langs. Soms ga die vinden. Of hij ligt diep. Dat kan ook. Zo, bent u weer klaar? So, ayan. Tapos na ang aming appointment sa hospital. And then, nandito kami ngayon sa Nijmegen. And now we're gonna kitty boom boom in supermarket. No, don't listen to him. We are going to He is buy- crazy. Kitty boom boom. Dito kami ngayon sa Nijmegen. Bibili kami ng sa may Asian store. Opschieten, het kost €2,30 per uur. Let's go! En nu voor de camera huilen. Ik mag ook niks van mijn man. Ik ken jouw soort. Ken jou ook zo. Kijk, die mogo grote. Not hallo mixed. Na, kaarte mo Dus staat er naman. niet wat jij zegt. Kaarte mo naman, meneer. Pak het zelf maar. Hmm. Jij wil hallo. Ja. Vissaus. Hier. Vissaus. Die Thai, ja. Dat is niet de Thai. Deze wou je toch? Dat is de vroeger, ja. Die bagoong. Of die? Goed schudden. Pas op, de gepallen. Skat, sinigang mix. Sinigang niks. Wat wil je? Je jasmine of pandan? Jasmine, pandan rice, dezelfde. Wat? Patay. Kauwi lang nila Oma and Opa and Tanta Anita. Nagbabay sila. Duy ka na? Ja. O tara, mag-fast forward na tayo. Mag-inpack na tayo. In 3, 2, So, ayan. Tapos na mag-impake doon kay Seth. So, dito naman kami sa aming damit ni Daddy. Ayan, may batang nangunggugo. Mama! Deze ook. May maternity. Oh, badalin na lang natin siya bukas. Ne? So, hello guys. Ayan, nandito kami ngayon sa city. Dahil
bago kami pumunta ng Zeeland, ayos namin yung salamin ni Sed. Putol na naman, pang-apat na. Naglalakad siya kahapon tapos biglang nahulog. Halika na. Tayo ang over kami ngayon dito sa tank station after 1 hour drive, and magkain lang kami kasi anong oras na? It's 2 o'clock ang hapon. Ayun si Zed. Hi Zed! Hi. Makain siya ng ensaymada. We're here. So hi guys! Andito na po kami. Ayan, si Daddy Peter pumunta sa may reception at mag-check-in sier. Toknak. Je mag niet zomaar in de huis komen. Mag niet. Je moet ook de deursleutels hebben. Waar je hebt gespeeld, waar je op de verjaardag bent geweest. So hi guys, ito ang aming bahay for the whole week. Ayan, tara pasok tayo. Ayan. Yung sala niya sa labas. And then, when you enter, Kom, doe mijn kamer. what? Naar mijn Oh, kamer. where's your camera? Dicht bij de tv. Ja, dit bij de tv. Wow! Ik heb 2 bedden. Waar ga je liggen dan? De rechts of de linkerkant? Huh? Linkerkant. Okay. And what more? What do En you hier want? een stoel. And then, ayan, oh, ganda. May aircon. We hebben dezelfde douchewissel als bij ons thuis. Ja? Mami, Yung kom. kitchen. Oy, Mami. bongga. Ja? Kom. Wacht even, lieverd. Kitchen. Ik ben zo blij. Die staat open nog. Huh? Die. Oh, dit is de klok. Mami, kom. Yeah, let's go. Mama kamer. Dining table. Mama's kamer. Mama's kamer en papa's kamer. Ja. Papa gaan, die kan slapen door die mevrouw. Dan kan papa kijken. Dan gaat papa hier liggen. Ja? En dan gaat papa daar naartoe kijken. Nee, mag niet. Alleen maar papa kijken naar mama Ik kan toe. daar wel slapen hoor. En ik heb een lampje gevonden. Kayo talaga, you are the same mind. En dit is de Oh. douche. Ja, niet te lang douchen. Niet te lang. Nee, dan sta je in een koude douche. Oh. Hoeveel minuten? Moet douchen. 5 minuten en daarna iets warm uit. Anders is die koud. Dit is het kleine toilet. De taklaakamer. Wow. En kijk hier buiten. En dit is de meterkast, denk ik. Ja. En hier, stoelen. En we hebben die kleurtje. Ja. Dat is vet. Beautiful, hè? Hé, wie is van dat? Our neighborhood. Hi guys, ayan, katatapos lang namin mag-dinner. Check namin yung aming neighborhood.